जय श्री कृष्ण. गीता ऑलिम्पियाड 2025. सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृतिसंभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययं. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं. सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्. तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं. तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजःसत्त्वं तमश्चैव तमःसत्त्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानै यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा. रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ.